Et pour son bénéfice, il kepi yadmora kibai wakatla otone e barka selizindi tina kelrada edna singa nejeseng sahela na msa timsana namse santalab sakasanga anora yopo sobab sambonde ti isomewa jamena chada na tengowa zame february kuga sampila anu ayi were sankon jeseng sahela timsana namse tibzinde balangese absenda certaba po li nzinding dikna ken buto to na ile ton toma abzinde badinda ngese la blikna ken pa la kelenyaka Idriss Déby itnonse ya kiatenga torsoba tibamba le berger 5 Sahel la torsoba bamba wanti letra a Mohamed Ould Eld Gazouani sinya Mauritanie tenga na pandanda G5 Sahel la tumda son wansawa yati tontenga torsoba rokabore abzenka kweski bakiri batawre mwinigi abseka vonre. C'est une conférence qui est importante. Il y a 150 millions d'euros. Tibala randa ya sababne tondo ti liberon comme stomni fangil kepet han tompoa tomni sunzo en tome apombenle et han tomti sombo wala hampa sombe la ne yel nis fangil kepet senket dat lemasro senna yilenti ko ratal panga et tem sa fangil kepet posin la lebelement en zabne transformation sur ça na ton wilgambala senna yilenti sempre soka ti transformation sur ça menam ton tem sa fangil kepet posin Nos différents pays. As different diabre senya na zakministre le ministre sengeta na kel buto tondik de Burkina Faso ne ba le bon comptable sugulu semestre ba obrera souligner symbolique commission nationale réconciliation nationale et de réforme obseningi transition wakata sulkanga ya sul mesun tum sena yele dik na kel buto totine batonre en comptable sugula teranser atap top sonse te munik ba metum da sia totolaninga la kel on compsebre ba me sentiwose munik na kel nis ba sentendike ti tonti ne ba zemetaba comptable suguri ngom tapti tenga mewa kela angi sombo sous la table sabas ya monseigneur Paul Drago zersa kweski ba kitba tawre wingi abseka ne différent diabre si ya ministre d'état wa vonre. Nous avons un certain nombre de réformes à suggérer. Tontara yel wuzo sandatli masro sutwen yiwala tom no poussin politique pour rien la net toma buto tol pour rien sen le parade tenga arzeka korlo la isanda tamti tom kan fangil kepekel kenga tawli lelam to lugul sul sanawa get tom da yelle la breme radiel nis fangil kepesandatli masra pour tonton ramen kumus yele buto tolé anderelri la patronne mena le belkin vice pour nous n'avions pas à les traiter. Et donc c'est nous qui avions recommandé la création du Ashkroun. Del ya tonne men lebel kosé toblugul Ashkrouna c'est ya au conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Tibam na man pour ngesra la bkin vaisro ni yele buto tol sandatle mes roton hanko lengila. Et le men le kosame toblugul sul le to sul kan soba na mana pour ngesra sen na yelen te tom da ken sombo ton wa men nam pui so ninga ton so ne taba ne sul ninga sen sembra so konange tinimbu na le baron comptable sugura pour ben le ton men kills bulkimbiwa takle ne ko ninga vandanda zenkade tenkura zugu politika votre ambassade ya toto elle me passer ni kiba ya kuna abazara toto elle me le kills ne ni sen karab zulaira ne nimbu na le baron comptable sugula bom taba ne be yam yak ninga panyak nan 15 octobre nimbu na comptable sugulu la le baron voyim taba del ton kum sa tum da fangili kepi aning seber pora lamte damba ti tum ni ton hanzo en tuma aya bum sen sek peka yale tedli kantas na zakaminira kum skang met han kum se ande kon Ashkroun de bam nan lui tawre en qui va s'en seba. Nous avions laissé aussi bien sûr au Ashkroun qui prenait le relais pour traiter les dossiers. Tenewa february kiugara sampila nuwa dare o dormera arma bewende neptum nontase kenga sentir vertonwa antigma nif kaseto netum nisba absentu sbes na ilenti ton songe parabala comme bisa tunina ken labsendike galo temsa poussin na songne batop ton ntume ti tore mpame ngesab men yelle yana ken labsendike yanora ana son saboto ne kitamti barati tikingil ngesi tuma suntum do bewa ya totolaninga ami valia compte de événement. Gilgil kanga singa kamboi senzini ngap sambonde ti ceinture verte ka sulla nyenda tumni se fangili parabala ropa sinni digripanga sinke ni zeda zan so wenge re kitamita arma pierre be wende se wodo commune de tor soba winik sulla tumni se fangili se manzi kanga seke ni zeda zan so na king tawra yamim ti ceinture verte ya ziga ngubu wor zanfa
la zikongme kitameti ton son kosan da paketa yelna neba lagma me roto neba lagma mana gara ramba ti ton me yiku kontab yami ti ka ton lera modre ti ceinture verte leba pinzi la ton na mana wana ton yiti non la c'est la tise les zingre paraba ne kombibise ti bambe ti sa tingre man zero ha auto ti sa yiku de me zera ba me mana même pas no dibo ti sa me tu mana me yakon kose donc les qui ton na ki wa makre na ngulu ton me tunu tasa bam summe yi temzem son wa na ki na so hono ton na til kontabiam til gese ton na zan itemsa zavdin San yani bamakomera mwiniga meti giligirkanga yi sababu ti sulla miton dirse yambu toto lana kenda sinkere ni zeda zorso wenge abkelengara lohorma empire zinzarsedba labkelenkenga pelse to kengto nabtumna repoin arma pierre be wende kilengara lohorma an lebon winigdi pacte de Milan wa sinya saba pacte de Milan ya bon radam ti Milan mera pama yamen yelti ton sandat ton temsa golum temsa yi temsa kohre ti temsa ti vi ma no rapport ton to modra meti ka kwar mezinbe mandub zinbe don rob ti zinbe ne renkiti yumfa ton tem zinsi nazinu so honetaba bang yam na ton na kontaba nge tum kong twen mana wana ti golum tems fa sambe tengni fa di modre ti ka kwar mezindi ti ton me yiti woro ka ne ton me tara men na wulri ti ton me tasa wa nangese renkiti ton talban king ceinture verte zugu Gilgir kanga kede ne absum vigli tumde avuka nasu sabab sambonde ti forum regional la se kede ni na kende mbonde ti pacte de Milan sna yilin tore te blam tabenges rit la na kende wenge temsa pousse la tum kanga singa février kiugale simpila nu na zekantara la simpila ni swate wodo kane la nan tigma nepsin yi afrika tems bu tore ziyen te ton larmezin tarsin gese et zamana korolra na king tori la ritla na pampanga itemsa pousse Masa ya bobo di la so la na kenge ti mera Ibrahima Sanu ne tum tasa bamba tigsa nebnis bason tum dop senkeda la fiwa wengo wala musadari tum sindi en sonse sans ramia sene ile ton ngesna ken bu total son 20 ke ti la fi ton un zinbu yilramda mesin ya bum son ton watne la fiwa gwa mabugo mame dinda région wa gouverneur zinda bene pas karam sa bu tata damba la ngeta la fiwa yele top ton zindi ngese na ken ni son di kentore zabne bansa suntundi ne wala e borba e tumntaga Joseph Kudugu siyadni fila tubrembe bobo de la sokum sameta Béranger Zambelongo compte de vinema Zini yesra bobo mera sinya kiyamana zini sohne la fi otumtum ba ya tapton mangzule ni sfa gilke pesembe la fi ozini bobo de la soba bra lorto yi bu toto point la lek poron wa dara dali ya région du haut bassin gouverneur a ze ko cette son sera ya orna sing et quel Antoine Atiou bam la région du haut bassin gouverneur et c'est à juste titre que je félicite certainement te pere la pose tomninga bobo commune na mer smano panson toiteka Anton ti certa kanga ne JCP wana zinna nzenkam pas non la foyer getba ti na mare nges bum lini senti hit espèce namba kenda nzenkam pas non la foyer zin sataba absen di kon ti abobo komina en serda ngesa transféré à la commune de Bobo de la Souk. Ça ne bobo mera boule ma fabelesa nu a wiligam ti sons kanga botono ra boum sana sonne te ba mena bang zulu sa en sembre so kon yidiga bit kelarba comme on aime le dire dans notre pays watson non ye tontenga kane commune a pa bakde bala fangil serda nan gesro et sandik mamsro mi wa men te serda kengan toron da hanan pièce d'état c'est namba un ton kon leur touriri waya ma hanamba la tan yo lengese a patar bam tumye atun pa bene yum kateka taya boom wat nan perte namba balat ken dat ligidwe woro ren sote ton date un tedr yali bu totori nan toron gis yani sen serad nan mansran indik nyen dan lui tawri ti bammele ben tos yani fangil kepi sen serad la torod nan gisro mam tedam tiaren un tigiton kaneo rencontre ce soir mais s'inquiéter ti lo toy mbasam bebe ne la nanze mek bu toto don ta mera la bulinti ba ti zulu ketembe bam to mazinsi auto ne la bum senazo e sonba bitkel rapiel miloro bam sin ya lo toy manore sa en compte de 20 je dirais que mam ten wilga mente sin kednan la fi wazingi
et pas ton yeti la fin par libro han serde la julius me libum beeme en kitidon ti tuma sin kenne la fi wa wen pa ken waton sin data yi balat san na gom julius sayele et sange su wala tuma tedo son koronde wa maskramba ton sin ningdan aya bum ton sin tum non wakat fin la zinkanga sa mik ti son rapa wawe a watani yel bu totore et han la libin gesti ta wenge Miame aya boom gohnera sin killing gete ab hanaman boom linga te ton seke mam telem betani ya micro wa nan pus gohnera nan tum nis fa ab son tumde la fi wa wengo le gouvernement pour toutes les actions qu'il mène. Bobo mère William Tissé Kaboto non leur toemba aya boom sun da taliondo la bobo ben le conseil municipal là abam William tabana yi kan se barab suka ti yen nis fa gil ke person ratle mesro leur toyi tomatero be ton pame rotume sandat me ben la avec ton remet Et dans les branwa wordokane enking wagade mili ti région du centre conseil régional la tarab toro zaka ya zaka lebseme ti a état c'est et sans yete damet yor ko mun dorata nye et ton yelamta bum ya vien rabe balé conseil régional la menga nyak bligidi meptum da zinga arzuma february tu gala sempila yibdare labman tigisiga tena nam sa zinde manif kaseto to pake abro pala wotone komba et panda ben mané fatimata nikema la ami valia Adia rob smbonti type L+3 wab sntien wa rol passé ab smbonti L+4 lab meya wara 2000 sakapora wordo kane nande conseil régional du centre neba massa lokanga lebra conseil régional du centre roro tibala ya yum katerse labre begumzu la mekanga ya pipina kendele seke nebse vigle projet minsininga singeta kadam say le clema perwende sawadgo sinze kabnawrin tin zikanga pora winiga sinoro ni lokanga meba non wusoro dunderara tibala conseil régional du centre rate été sulninga sembe région du centre wodo commune kenga ne commune rurale damba yoba hankiliga na tabto région du centre sulkang modrame bala atora men kire ligidi na mana a siège ren sa ne tondo ministère ni ngeta décentralisation à tout moment tonten wilgat sunoro yibi sobna kendra adiya sun tu nebsin datamme ro yalam sun twende neb ko snap sun bonti salle de conférence le ligue de kalminga kitamet na pamelo kangye conseil régional du centre tor sobnye winiga metibam suria noro ni conseil régional du centre nimbui da wumtaba tibala wumtab kanga songa meteb tonwai amelo kanga sinya harunda runnawa mintila winiga metibam sur sun no mayida yati ya conseil régional du centre menga nyakab meng ligdi amelo kanga apaguti gohnera ikumbo ligdi wa manduran ko bami menga mekata wikum menga bwangela wa nibi to yinga la pantonre mantum kanga région la mataba ya la ya gohnera songo tokme dande tonte lam tit suria no ti région a tout manan le pama pangan kyang tori la le mi me ti wate région du centre nan to rame tume tinimbuyi da suri no Rokanga Arias Ntaton Sefo milliard yem la pusuka la conseil régional du centre rikme relo repore al conseil régional du centre be solo zu nansong nimbuyi da niroto rokan expulsé muni metebna me lortori ripsmbonti CSPS la blebinya kizin yalam na mane hectare pistan la yopo la zakotoni borgo si sab commune manzin ripsmbonde ti forêt régionale la Yingusrel kibar nantidwa po staba tini sable temsa kome bisa santaodo balap sembondeti ivenramba santaodo molitali solmoa yati Burkina Faso baltaodo bam sembondeti étalon junior damba aptawani Tunisie équipe sembondeti Aiglon de Carthage Zame la aba patron tabiye tikela yi zalam dinda équipe fatara point yembre la etonota asami temtore sembeziga porambene dati molitani solmoa balap sanwasa aptesa ab micro wa Kambu Malo le bon passé Burkina Faso étalon Yves Ramba entraîneur pardonga Sanya Mamadou Sampo to munigdi bamsinge balla sinye toto yi kenken bilufni kama ka ton libéro men en ton balla watun na tagada tutu ni ngai balla men en se porwa ton ye porwa ti kama menga ninga bzugo be tamti
bam da tin manam ti woto la ya pipi balle point yenga me akabum ton nandi ko loboye ton na wisre menga we prochain match watani point nasi donc ton tu lamti zabra bar sumpa no me sul ke me kasami bo ya sida tonda wa me ndarate 3 points ya sida bon la yamna ngis mala no kenele bala yi tactique ko ayi tactique ko tia moyen parce que Tunisie nda ran wa Tunisie la kawa na yie oui Tunisie la geta me la bembilu me nganda be ne tondo yam gam ti ton sa balla wo sur la Tunisie bloca da ya hamen ke yita asuda bloca donc en pèse ton pa balla tin chou kon na ton donc ton wange deuxième mi-temps na ton utiliser côté la mo en pas ton la ton utiliser côté la mo la ton latéral da maka ton running vitesse na pas ti groupe passe nombre et pas ne bati wo sur côté wa dribble la man santa dambe ki tam ta yito bil fini ton quoi voilà donc yam nange Tunisie nda wa ningle ninga Tunisie la wa men datwa faute ma kufuna bi corner nan pas inquiétant et abe me labra rantin yi danger bil funa kan bra katin wo on wa pam tono anda kin donc mam tire meti ya mingla ne ti bal dar fa ton singra ton kin bal woto ne ti awa bumun ga ton do balu ne minga ton gam ti ton kama minga rati manam ti yiro to la ton ming sura yi no si le ninga wa vesero ton kin wa kama fa jina yam nan datan nange kama yo fa sur kanombe parce que ba menga ne meti plara binti ton tinga ti pam 3 points donc si kanga menga ze ya soma ko ton do buinga na yit bam ne menga soma donc ton na kelin profite ne na wata wa entraînement ni bisan wata bitun pam ning chuma ngezi le ninga wa ton ko pang bilfa malgré ni zini ton pam pang a libre king de kelembe ne ti projet marathon yi fa biton pam yani uzara ki balad na posta bat pour se fangil kapi barkus sakin sindi ti kelada na comptable se comptable bureau ti ki besembe il beli wa tasia on a sans la fin